Guys, afternoon, lunchtime. Asa ta mga onron no? Asa ta makita karinderya diri ba kay gutom na kaayo ba. So, kita tagkuan guys pagkaon be. Na makita diri niya. Gusto ko mukaon kay gutom na ba. Uy! Guys, nag-barbecue diri ba? Anong tawag niyo? Guys, may barbecue guys oh. Amot ka guys. Sorry, thank you so much. Oh, look at that. How big you want? Oh my God, look at that. Well, yeah, give me half of that. So, This will be. mura ni ang Yeah, no, I pansaron don't guys. need- I Maligyan nila guys. Let's see how rare that is. Grabe guys. Oh, perfect. Sao mo gini mo na guys na barbecue guys. Para kita na mo paniud to din ini guys. No? Lutuan ni sa among amo guys oh. Butan kay mong amo ba? Lagyan na guys oh. Mili edre guys kasi gusto sa ganahan sa kag drinks guys. Nagi-drinks sila so. Sila. Sila. Walang kingon sila. Guys oh. Dagan pa kay guys oh. Walang mo. Napayo, Wendy's. Si Wendy's oh. Apa si Wendy's? Oh, potato. So potato. Mura gini siya guys among ano guys. Mura gini siya among paniud turon. Magpasensya ni kay mo. Kay mura gini mong karinderya din inigit. Mura gini mong karinderya diri na style ng karinderya. Suri kay gayo. So kabalo na mo. So mura gini siya la. Pag maniud to ni. Nani ra ni maniud to din ni. Among buso, ang buso. Yan din niya. Ang buso. Mamay, decide guys oh. So, sige guys ha, alam mo guys kay, mayroon to sa miha, mayroon to sa mga aktor ha, relax sa mula. Enjoy sa video. Oh, yan. Hey, if you Filipino guys, power right yeah, if you guys need some cars, look for David. Here in Toyota. I'll take care of you. Toyota, yeah, he's gonna take All the care of you guys. kababayans. Yeah, so don't be shy, come here, okay? Come see us, buddy. Okay? Just line up, go line up. So. Kasi uliwan na. Uliwan na guys. Ano guys oh. Alalag pista din ini ba? Alalag pista ba oh? Si Mike oh. Si Mike oh. Si Mike. Ayan sa guys. Tiri lang guys ha. Kamu kay maniod to sa amin. Relax lang mo dyan. Okay. Wala pa ko nagkuhan. Guys. Guys, kinapa sila yung raffle guys. Oh. We're raffling on the 22nd at Raffle na Yoho. sila guys. Si Bossing guys, nagpa-raffle pag bike guys. Oh. Kini guys oh. Pa-raffle nila guys. Na, pa sila makadaog to guys ba? Oh. Raffle guys. Guys, oh. Nani mo siya guys. Oh. Nani mo siya guys. Sa chicken guys. Oh. First boss one. First Alex. Alex here. Ryan, yes. You're good. You're good. I just kinda shared this to my mom, so what happened here? Yes. Gini mo karinderya din ini. Pretend sa ta guys na raw vegetarian ta guys ha. Pero gawlat ako stick pa. Wala sa stick. Kasi hindi ay. Wala sa stick guys ha. Okay guys so. Ayaw mo paliod to. Ano siya na stick pa gid. Mura gini gatag sa mo amo ron. So, pasensya na gid mo sa kay mura magigid. Saon man ginato na kay mo magigid pakasat. Okay so. Wala guys so. Mura man gina guys. Saon man gini mo na. Laban ka, laban. Laban na, laban. So guys, nakaundat ta guys kay ang gutom na ta. Ha? Diyan lang mo, relax lang muna. Relax lang muna. Ha? Mga unta. So, mura gina guys, oh. Pagkaon ron. So, salamat sa mong boss. Thank you kayo. Thank you kayo. Sa paniud ko. Panangilud talaga sa tatawa. Sa paniud ko guys. Sulit kayo. Palay tao. Kaya nangauntanan. Guys, oh. Tapok dito guys, oh. Kasi na guys, oh. Mukha ba lang dito ba? Dili kami mga on guys kay tsada kayong beauty guys. Dili kami manago guys. Ayan. Hindi guys, tsada kayo diri guys. Tsada kayong diri guys.
Waiter kayo, sada kayo. Dire rin nga ako guys. Sa Habana. Sige, ngaon sa amin. Diara mo. Urot na to kanina isa. Round to na sa no? Bread lang at saka steak. Oh, saka potato. So, ano lang ba? May chance. Round to din. No? Para enjoy kayo ba? Round 2. Hello. Round 2. Nice. Okay, so round 2. Yung pagkabalo na Pilipino, yung siya good na ipakaon na siya sa yambos. Okay, so. ay, beach guys, beach. Ay, beach guys, so beach. It's para unya, babaguli na yung kaon.